So next is Dineta sa 19, how to sync Google or Outlook calendar with your Shopify Zap account. First is proceed to sa settings, integrations, and click on Google or Outlook. Then dito na ka mag-assign sa imong authorized nga Shopify account para ma-access mo calendar. And once ma-connect na ka sa Shopify, is dito na makita yung mga appointments. Mag-sync na siya in real time with your personal calendar to avoid double bookings. So, ito sa settings, integration, dara. So, dire, connect nimo tong mga authorized email accounts ba, kani Gmail, then connect nimo na, kani ba, Gmail, next. Yeah, pwede po Facebook or LinkedIn. So, daghan pa siya ano, mga social platforms nimong mapilian dire kung sa ito mo gusto i-connect. Na Canva, Slack, LinkedIn, TikTok. So, wala to no sa pag-connect sa imong Google account,